So let's discuss about our next topic, that is about mitochondria. तो माइटोकॉन्ड्रिया को आम कौन कहूँ द पावर हाउस ऑफ द सेल कहूँ कहीं माइटोकॉन्ड्रिया भितर एटीपी रो फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बा आमर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफन कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे सप्लाई द एनर्जी नीडेड फॉर मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज. Each mitochondrion surrounded by two membranes, that is outer membrane is smooth and porous and inner membrane is folded into finger-like projection, that is cristae, for the increased surface area for chemical reaction and facilitate energy production. In mitochondria, the glucose and other molecules are broken down to release energy during the process of cellular respiration. এই cellular respiration रे mitochondrial role टा बहुत बढ़ जाए. You have already studied about it. The energy release is stored in the form of molecule called ATP. बस जो कार्बोहाइड्रेट आउ आमर ग्लूकोज ब्रेक होची आ जो तार एनर्जी रिलीज होची सेटा कोठी स्टोर हुए ना एटीपी बा एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट रे एटीपी फॉर्म रे सेटी स्टोर होबो व्हिच एक्ट एज एनर्जी करेंसी एंड यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज. तापरे एटा होची गोटे टिपिकल माइटोकॉन्ड्रियन स्ट्रक्चर. तो कोन रहिबो ना गोटे माइटोकॉन्ड्रिया टू आमर लेयर रहुची गोटे तो आउटर लेयर आ गोटे इनर लेयर बा इनर मेम्ब्रेन रे कोन होबो ना फोल्डिंग सब रहिबो कौन पाई ना इनक्रीज फॉर द सरफेस एरिया फॉर केमिकल रिएक्शन. तापर तार गोटे माइटोकॉन्ड्रिया ओन डीएनए रहुची दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल. तापर राइबोसोम रहुची. तापर एटा गला माइटोकॉन्ड्रिया विषय रे. तापर प्लास्टिड होची सेंटर फॉर फूड सिंथेसिस इन प्लांट सेल एंड बियॉन्ड. यू हैव लर्न दैट माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल दैट कम्स फ्रॉम फूड. एनिमल कैन ऑब्टेन फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग whereas plants synthesize their own food from the sunlight. But where do plants synthesize their food and obtain energy for cellular activities? The only thing is plant use special organelle that is called plastid for food synthesis and storage. तो जमती कि प्लास्टिड प्राय तीन प्रकार थाए. गोटे तो प्लास्टिड होची क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट आ गोटे होची आमर क्लोरोफिल बा ए क्लोरोफिल आ गोटे लिकोप्लास्ट एमती सब तार थाए. ओके आ सही क्लोरोफिल कौन एज यू हैव लर्न प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल नीड रहुची व्हिच इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट. ए टाइप ऑफ प्लास्टिड absorb sunlight. Chloroplast are double membrane bound structure organelle like mitochondria inside chloroplast. There is a semi fluid substance called stroma. यार क्लोरोप्लास्ट जो फ्लूइड ताको हम स्ट्रोमा कहू. विदिन द स्ट्रोमा डिस्क शेप्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोफिल. लाइट एनर्जी इज absorb होची सेठी by them during photosynthesis. The sugar are synthesized in this process are stored in stroma along with starch granule. Stroma रे सब स्टोर होची. Mitochondria and plastid have some feature that are similar to certain bacteria. For example, they both have their own DNA and ribosome, and thus they can make some of their own protein. Therefore, these characters are suggest that both mitochondria and plastid evolutionary history there is single cell organism ताको कहि थाउ. Are there any other एटा गोला. तापरे नेक्स्ट हम देखिबा हाउ डू फ्लावर्स फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एक्वायर वेरिएट कलर. जदि आम गोटे प्लास्टिक स्ट्रक्चर देखुचे से प्लास्टिक गोटे स्ट्रक्चर देखा से कौन देखुची ना प्लास्टिक दुईटा लेयर रही एज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज आउटर लेयर एंड इनर मेम्ब्रेन रही. तार प्लास्टिक जो लिक्विड भितर साइटोप्लाज्म लाइक स्ट्रक्चर ताको आम स्ट्रोमा कही था. आ स्ट्रोमार उपरे सब स्टाक लाइक स्ट्रक्चर सब रहिबो जहाको आम ग्राना कही था. ग्राना आउ ए सब थाइलाकोइड सब रही था. और ये स्ट्रोमा मानक कौन हम ना रिएक्शन होठी ग्लूकोज स्टार्च सब स्टोर हम. तापर से कौन कही हाउ डू फ्लावर्स फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्वायर वेरिएट कलर. तो ये सब कलर पर कौन हम ना इन फ्लावर पेटल्स एंड फ्रूट प्लास्टिड कंटेंट पिगमेंट अदर देन क्लोरोफिल. दिज प्लास्टिक आर कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट. तो मुझे जमी कहूली प्लास्टिड केते प्रकार ना प्लास्टिड होची हमर तीन प्रकार. गोटे तो क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट एमती ही रहिबो. तापर क्रोमोप्लास्ट होची कलर पाई, लिकोप्लास्ट होची फूड स्टोरेज पाई. ओके तो जमती कि तुम देख क्रोमोप्लास्ट फॉर कलर देयर पिगमेंट वेरिएट कलर लाइक येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर सब रही थाए. आर द सोर्स ऑफ ब्राइट कलर इन सच फ्लावर एंड फ्रूट. Such bright color help in attracting pollinator for pollination and fruit eating animals that help in seed dispersal. Some plastid lack pigment and thus colorless. These are called leucoplast. आउ किछटा कलरलेस थांते ताको leucoplast कहि थाउ. Leucoplast store food materials से store करिवो such as star, oil, protein and are classified based on type of food they store like leucoplast, amyloplast सब ताको कहि थाउ. और vacuole
ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ୍ କ'ଣ ଦ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ଅଫ୍ ଏ ଆମର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅର୍ଗାନେଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ସେଲ୍ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ରହିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ସଚ୍ ଏଜ୍ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଲ୍ପ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଫୁଡ୍ and temporarily store it. Other plastics such as leucoplast help in storing of food. Leucoplast ଯେମିତି ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟୋର୍ କରୁଛି ଠିକ୍ ସେମିତି ୱାଟର ମିନେରାଲ ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ସବୁ ଷ୍ଟୋର୍ ହୋଇଥାଏ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ୍ରେ। ତ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ର ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ୍ଟା ଲାର୍ଜ ଥାଏ, ଲାର୍ଜ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆନିମଲ୍ ସେଲ୍ର ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ୍ ସାଇଜ୍ ବହୁତ ଛୋଟ ଥାଏ। ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ କହୁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ୍ ବା ସିଙ୍ଗଲ ପରମିଏବଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଥାଏ। ଦ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ୍ ଇଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ୱାଟର ଫ୍ଲୁଇଡ୍ କଲ୍ଡ ସେଲ୍ ସେପ୍। ଦ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ୱାଟର ମିନେରାଲ sugar and waste material by storing large amount of water. The vacuole help maintain pressure inside the cell, which keep the plant cell firm. When a plant does not get enough water, the vacuole loses water. That's why vacuole ta amar water storage ପାଇଁ mineral storage ପାଇଁ help କରୁଛି. In animal cell, vacuole are sometimes present, although they are not as large as plant vacuole. They help in temporary storage of the material. तो एटा गला कथा तापरे नेक्स्ट देखिबा threads of curiosity. In 2010, scientist J. Craig Venter and his team made an important discovery in the field of synthetic biology. They first studied the complete DNA sequence of a simple bacterium called Mycoplasma mycoete using computer programming. Then they chemically synthesized in laboratory an exact copy of this DNA. Next, they took another closely related bacterium and removed its DNA, but kept the rest of the cells such as cytoplasm and the cell membrane intact. They inserted the synthetic DNA into the cell. After this, the cell started to grow and divide, following the instruction from the newly inserted synthetic DNA. This experiment showed that DNA control the structure activities of the cell. ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲେ ଯେଉଁଥି ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଯେ DNA କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ଗୋଟେ ସେଲ୍ର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ. However, scientists did not create a complete new cell from scratch. Only the DNA was synthetic. The other part of the cell were taken from already existing living cell. ଏମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଜେ କ୍ରାଇଗ୍ ଭେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କଲେ ବାय DNA ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ଫ୍ରମ୍ ଏ ସିମ୍ପଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଜମାର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ. ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ସେଲ୍ଟା ଆମେ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ସେଲ୍ଟା ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସେଲ୍ରୁ ବନୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡିଏନ୍ଏକୁ ଯେତେ ହେଲେ ବି ସିନ୍ଥେସିସ୍ କରିପାରୁ. ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଆମର 2.4 ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର ହାଉ ଡୁ ନର୍ମାଲ ସେଲ୍ ଗ୍ରୋ ଆଣ୍ଡ ଡିଭାଇଡ୍. ନର୍ମାଲ ସେଲ୍ ଗୋଟେ କେମିତି ଗ୍ରୋ କରି ଡିଭାଇଡ୍ କରେ ତା ବିଷୟରେ ଦେଇଛି. When you get a small cut on your skin, it heals after few days. When hairs fall out, new hair grows back. How does this happen? It happens because cell in our body can grow and divide to replace the old dead damaged cell. When our body grows, it is not just because cell gets bigger. Cells can grow only up to certain size, but growth happens because cell divide and form new cell. ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନଖ ବାଳ କାଟୁଛୁ ଏମିତି ହୁଏନି କି ଗୋଟେ ଥର ବାଳ କାଟିଲେ ସେଟା ପରେ ଆଉ ତାର ବାଳ ଆଉ ଆସେନି, ଏମିତି ତ ହୁଏନି. ବାଳଟା ଗ୍ରୋ କରିଯାଏ, ନଖଟା ଗ୍ରୋ କରିଯାଏ. ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ ଯେ ସେଲ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଗ୍ରୋ କରେ ୱିଦାଉଟ୍ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଦେୟାର ସାଇଜ୍. ସେମାନଙ୍କର ନମ୍ବରଟା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି ୱିଦାଉଟ୍ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଦେୟାର ସାଇଜ୍. ତାପରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ. ଟେକ୍ ଏ ଜାର୍, ଗୋଟେ ଜାର୍ ନେବା with plain water. Now place an onion bulb over the jar in such a way that its base bearing root is immersed in water. तापरे कौन करिबा leave the setup for 5 to 6 days and observe. Do you observe the root growing? Root निहाती बढ़िबो. Cut 2 to 3 cm of freshly grown root and transfer them to freshly prepared aceto alcohol, glacial acetic acid, ethanol 1:3 ratio. Keep the root tip in aceto alcohol for 24 hours and then transfer them into 70% ethanol. Take 1 or 2 reserved root, wash them into water and then place them into clean slide. Put 1 drop of dilute HCl on the root tip of the softened tissue. Rinse the root after 10 to 15 minutes. Then add 2 to 3 ml of acetocarmine stain on them. Leave the slide for 5 to 10 minutes and then gently warm it over spirit lamp. Cut the tip portion of the root on the slide and put a cover slip. Gently squash the cover slip with your thumb to spread the cell on the slide. दा कोन करबा गोटे हम गोटे ओनियन रूट टिप कट करके ताको आमे माइक्रोस्कोप रे ऑब्जर्व कले कोन देखा जे से एक्सपेरिमेंट सेटा बतौछि निहाती त मने स्कूल रे लैब रे करिवो. दिस इज बिकॉज द सेल्स ऑफ आमे कोन देखि छंती कोन ऑब्जर्व करबा सेठी सेल डिवीजन ऑफ द ओनियन रूट टिप सेल देखिबा. दिस इज बिकॉज द सेल्स ऑफ growing tip of root of onion divide continuously. This process is called cell division. Shows various stages of cell division. Therefore, these cells exhibit different structure corresponding to different stages of cell division. Every day, an estimated 100 of billions of cells in our body are replaced, which is almost 1% of total number of cells in our body. Both prokaryotic and eukaryotic cell divide, but eukaryotic cell divide in more controlled and orderly manner than prokaryotic. That is called cell cycle. এটা হচ্ছে সেই অনিয়ন রুট টিপ এক্সপেরিমেন্ট রেজল্ট সব কেমতি কোন সব তার সেল ডিভিজন স্টেজেস হচ্ছে লাইক আমার প্রোফেজ মেটাফেজ এনাফেজ টেলোফেজ তার স্টেজেস সব দেখা যাচ্ছে এটি. ওকে, তো নেক্সট ভিডিওরে আমি ডিসকশন করিবা अबाउट डिटेल अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेल डिविजन. तो सेतेबेले पर्यंत विदाय दियंतु, रहुछि. धन्यवाद.